Feliz sábado, queridos hermanos. Happy Sabbath. Es una alegría nuevamente poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. It is a pleasure to be with you again to share God's Word. Hoy es un sábado muy especial. Today is a very, very special Sabbath. No estoy acostumbrado a hacer lo que ahora voy a hacer, And I must confess that I am not used to do what I'm going to do now. sin embargo, por tratarse de personas muy importantes para mi vida y mi formación cristiana, espiritual, However, because these persons, they have been such important part of my growth, my spiritual growth, voy a enviar un saludo especial para mis padres, I would like to send a very special greeting to my parents, José Cabello y Manuel Añasco. José Cabello y Manuela Añasco. Ellos están en Chiclayo, Perú. They are in Chiclayo, in Peru. Chiclayo es la ciudad natal, mi ciudad natal. And Chiclayo is the place of my birth. Y ellos ahora están conectados también viendo este mensaje. And they're right now watching this message. La motivación para hacer lo que hago y decir lo que digo en el nombre del Señor And the great motivation to do what I do and to say what I say in the name of the Lord, la recibí de ellos. I received that motivation from them. Ninguna otra persona me enseñó a dar estudio bíblico. Any other person taught me how to do Bible studies. No fue en la universidad donde adquirí este conocimiento, It was not in college or the university where I acquired this knowledge, sino fue en casa. but it was at home. Y doy gracias al Señor por ello. And I am thankful to God for that. Vamos a iniciar este estudio y tenemos siempre el tiempo corto. We're going to begin this study, and of course, we always have time against us. Y vamos a estudiar hoy acerca de los tiempos son de Dios. But today we're going to study the topic, Times Are of God. Vamos a postrarnos para que el Señor sea quien nos dirija en el estudio en esta mañana. Let us kneel and pray so that the Lord may direct us in this study this morning. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Heavenly Father, santificado sea tu nombre. hallowed be thy name. Te damos gracias, oh Señor, por estar postrados hoy ante tu presencia. We give you thanks, O Lord, to be kneeling before you, before your presence. Suplicamos, Señor, tu intervención. And we pray, dear Father, for your intervention. Señor, tenemos temor de hablar palabras de hombres. Lord, we fear to speak words of man, Que en esta mañana, para tu honra y tu gloria, but maybe in this morning, for your glory and your honor, sea escuchada tu voz. let be heard your word, your Y, voice. y tu verdad sea, Señor, en cada uno de nosotros. And let your truth be in each one of us. Y pueda brillar. And that truth En el nombre de Jesús te lo pedimos. may be able to shine. In the name of Jesus, we pray. Amén. Amen. Los tiempos son de Dios. The times are God's times. No hay duda con respecto a esto. And there is no doubt about it. Sin embargo, siempre el pueblo de Dios, desde que recibió la indicación que vendría el Salvador, However, the people of God, as soon as they received the indication, the notion that a Messiah would come, siempre estuvo atento al momento y expectante cuándo se cumplirían esas cosas. they were always in expectancy of when the prophecy was going to be fulfilled. Vamos a detenernos aquí un momento y vamos a meditar en esto. And here I would like to take a pause to meditate on this. La sierva del Señor comenta que Adán y Eva The servant of the Lord, she mentions that Adam and Eve esperaron que el Salvador sea uno de sus hijos. they were expecting that a Savior would come by one of their children. El pueblo de Dios siempre ha debido mantenerse expectante con respecto a la venida del Mesías.
And so it is for the people of God. They were always in expectancy for the coming of the Messiah. tanto para su primera venida como para su segunda venida. And that is relevant not only for the first coming of Messiah, but also for his second coming. Y más aún con la que nosotros estamos esperando referente a la segunda venida de Cristo. And even more so for each one of us who are expecting the second coming of Christ. Los discípulos también tenían deseo de saber acerca de esto. And the disciples, they also had a desire to know about this. Y entramos a el texto de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. And with this, then we're going to go to the book of Acts, chapter 1, and we're going to read verses 6 through 8. Vamos a ir analizándolo versículo por versículo. And we're going to take a look verse by verse. Dice Hechos capítulo 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acts 1, verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? El contexto de este hecho está en relación a la ascensión de Cristo. And the context of this text is related to Christ's ascension. Y los discípulos estaban interesados de manera especial acerca de cuándo el Señor iba a restaurar el reino. And the disciples were especially interested on the times when Jesus was going to restore Israel. Y ellos señalan de manera especial este tiempo. And they pointed out in a special manner this time. El reino de Israel, para saber, se componía por Judá e Israel. The kingdom of Israel, just to know about it, the kingdom of Israel were divided in two, in Judah and Israel. Bíblicamente lo entendemos de esa forma. And biblically, we understand it in that way. La restauración tiene que ver con el volver a ser como al principio el reino de Israel. And the restoration had to do with returning, to do that, to become again that which was in the beginning, the kingdom of Israel. Así que para entender la pregunta de los discípulos acerca de la restauración del reino de Israel, So in order for us to understand the question of the disciples about the restoration of the kingdom of Israel, era que ellos querían saber cuándo Judá e Israel nuevamente iban a estar juntas. that meant they wanted to know when Israel and Judah were going to reunite. Existen muchos textos en la Biblia There are many texts in the Bible prometiendo que esto se iba a cumplir en un momento. promising that it was going to pass any time in history. Y también la intención de los discípulos con respecto a su pregunta And also, we can see the intention of the disciples when making this question es que ellos relacionaron ese evento con el evento presente según el tiempo de Hechos capítulo 1. is that they made a correlation between that event and their present time, that is the one expressed in Acts chapter 1. Claramente el texto bíblico dice este tiempo. And clearly we can see in the Bible text when he mentioned about this time. Esta frase, mis queridos hermanos, en esta pregunta This phrase, my dear brothers and sisters, in this question, denota ansiedad de parte de los discípulos. it shows anxiety in the disciples. Vamos a ver la siguiente cita que encontramos en el tomo 1 de Mensajes Selectos, la página 217. Dice, los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto, de la revelación del reino de Dios. Pero Jesús les dijo que no podían saber los tiempos ni las sazones, pues el Padre no los ha revelado. Comprender cuándo debería restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber. Habían de ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. So now let's going to take a read to the following quotation from the first book of Selected Messages, page 185 in the English version. The disciples were anxious to know the exact time for the revelation of the kingdom of God,
But Jesus tells them that they may not know the times and the seasons, for the Father has not revealed them. To understand when the kingdom of God should be restored was not the thing of most importance for them to know. They were to be found following the Master, praying, waiting, watching, and working. Mis queridos hermanos, la ansiedad no tiene nada que ver con el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona. My dear brothers and sisters, anxiety is something that does not reflect the work of the Holy Spirit in the life of the person. Así que esto debiéramos tener en cuenta. And this we should consider. Versículo 7. Now let's go to verse 7. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. La respuesta de Cristo a la pregunta de los discípulos fue tajante. The answer of Jesus to that question of the disciples was very clear. Y tenía una razón de ser. And this answer has a reason. Notemos que Cristo no negó la declaración de que Israel sería restaurado. Let us note, however, that Jesus did not deny that a time would come for a restoration of Israel's kingdom. Sin embargo, en la respuesta de Cristo claramente notamos la negativa a declarar acerca del tiempo de la restauración de Israel como reino. But in his answer, we can clearly see that he denied to answer the fact on when or the timing when this restoration was going to take place. La promesa de la restauración de Israel bíblicamente está relacionada con la venida del Mesías. Biblically speaking, the restoration of the kingdom of Israel is related to the coming of the Messiah. Para entender la razón del reproche de Cristo en su respuesta, es necesario prestar atención a lo siguiente. And to understand the reproach of Christ given in this answer, it is necessary to consider in the following. Es algo que por lo general se ha pasado por alto. And it is something that we overlook. En Mateo capítulo 12, versículo 34, In Matthew 12 and verse 34, el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. the Lord says that out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ahora vamos a notar aquí en el texto el interés que los discípulos tenían. And here in the text, we are going to clearly see what was the interest of the disciples. En esta ocasión los discípulos no están preguntando ¿cuándo vas a venir? In this case, the disciples, they were not asking, when are you coming, Lord? Sino ¿cuándo se restauraría el reino? But they were asking when the kingdom was going to be restored. Entonces nos preguntamos lo siguiente. And then we need to ask ourselves a question. ¿Cuál era el verdadero interés de los discípulos al hacer esta pregunta a Cristo? What was the real interest of the disciples when making such question to Christ? Vamos a ver la siguiente cita de Hechos de los Apóstoles, la página 24. Let's take a look to the following quotation from the book Acts of the Apostles. Precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Esto está en relación a Hechos capítulo 1. Les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a su reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. No estaba destinado a reinar como monarca terrenal en el trono de David. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él respondió, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No era necesario para ellos penetrar más en el futuro de lo que las revelaciones que Él había hecho los capacitaban para hacerlo. Su trabajo era proclamar el mensaje evangélico. Acts of the Apostle, and we reach from page 30. Just before leaving his disciples, Christ once more plainly stated the nature of his kingdom. He recalled to their remembrance things he had previously told them regarding it. He declared that it was not his purpose to establish in this world a temporal kingdom. He was not appointed to reign as an earthly monarch on David's throne. When the disciples asked him, Lord,
Wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? He answered, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father had put in his own power. It was not necessary for them to see farther into the future than the revelations he had made enabled them to see. Their work was to proclaim the gospel message. La respuesta a sus discípulos me hace recordar lo que dice Daniel 12, versículo 8 y 9. And the clear answer of Christ to his disciple, it just made me remember what Daniel mentioned in Daniel 12, verses 8 and 9. Cuando Daniel quería saber más acerca de esos tiempos. When Daniel was curious in knowing more about his times. Y el ángel le responde a Daniel, And the angel answered to Daniel, Daniel, deja eso. Este no es tu negocio. Daniel, just leave it. This is not your business. No es de tu incumbencia. It is not for you. Y sin embargo, más adelante en el capítulo 12 habla de 3 tiempos. And however, in chapter 12 of Daniel, there is mention of 3 different times. El Señor sabía lo que realmente había en el corazón de sus discípulos. The Lord really knew what was in the heart of his disciples. Todavía las enseñanzas de los líderes religiosos de ese tiempo estaban en sus mentes. And the teachings of the leaders of Israel in that time were still in their minds. Los líderes enseñaban que el reino del Mesías sería un reino terreno. And the leaders, they taught that the kingdom of the Messiah to come was an earthly kingdom. Y por eso los discípulos no entendían con claridad lo que Jesús les estaba explicando. And that's why the disciples could not clearly understand what Jesus was trying to tell them. Era necesario que Jesús les ayudara a ordenar sus pensamientos, sentimientos y acciones de sus discípulos. It was necessary then for Jesus to help them to put in order their thoughts, their actions, in order to understand. Por eso en esa cita de mensajes selectos menciona que los discípulos debían ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. And that's why in that quotation that we read from Selected Messages, it is following the Master. They have to be watching and working. Y esto es lo que deberíamos hacer todos. And that's exactly what we all should do. Cristo puso estas 5 cosas por encima de la ansiedad de los discípulos. And Christ placed these 5 things above the anxiety of the disciples. En el versículo 8 dice lo siguiente. In verse 8, Acts chapter 1, we read the following. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Como podemos notar en el verso 8 está la esperanza de Cristo para el problema que tenían los discípulos. And here in verse 8 we see Christ's hope to that problem that the disciples had. Y estaba en ese día apuntado por el Señor, el Pentecostés. And it was in that designated time by the Lord, the Pentecost. El Espíritu Santo iba a ser derramado The Holy Spirit was going to be poured out, y los iba a conducir a toda verdad. and He was going to lead them into all truth. Algo similar encontramos en Mateo capítulo 24. Something similar we find in Matthew chapter 24. Y vamos a hacer una comparación luego acerca de lo que dice Hechos capítulo 1 y Mateo capítulo 24. And later on, we're going to do actually a comparison of in Acts chapter 1 and then Matthew 24. Dicen los versículos 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Matthew 24 verses 1
through 3. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came unto him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Claramente que cuando Cristo salió del templo, So clearly we see in the text that when Jesus departed from the temple, la casa era dejada desierta. that house was left desolate. Ahora, habiendo salido juntos del templo Jesús y sus discípulos, Now, coming out of the temple, Jesus and his disciples, la sierva del Señor menciona que con orgullo y entusiasmo los discípulos le hacían ver a Jesús la hermosa estructura del templo. the servant of the Lord points out that his disciples, filled with pride, they were pointing to Jesus, the temple, and the stones of the temple. Y por eso en el versículo 2 menciona, And that's why in verse 2 it is mentioned, referente a este templo, referring to this temple, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. there shall be left not one stone upon another in this temple. Por lo que muestran los evangelios, después de esta frase no se mencionó ni se habló nada con respecto a esto. And as we go through the Gospels, we see that after he mentioned this, there's nothing more mentioned about the temple. Y hay algo que nosotros debemos notar de esto. And there is something that we have to pay attention of this. Cristo estaba preparando la mente de sus discípulos. Christ was preparing the mind of his disciples. Él provocó la ocasión en que aquella oportunidad para crear en sus discípulos la necesidad de saber cuándo serían estas cosas. And he stirred in the disciples the opportunity for them to start to ask the question when the things were going to be. Esto un maestro siempre lo hace. And this is something that a teacher, a master always do. Siempre trata de llamar la atención de sus alumnos hacia lo que él quiere enseñar. The teacher is always trying to call the attention of his students to that which he's trying to teach. El maestro de maestros And the teacher, the master teacher, estaba conduciendo a sus discípulos a que ellos pregunten. was leading to his disciples to ask questions. Lo que vemos en el versículo 3 And that's what we see in verse 3. acerca de la venida, de su retorno y del fin del siglo. Regarding his coming and the end of the world. Entonces nos preguntamos, And then we ask the question. después de ver la declaración de Hechos capítulo 1 y Mateo capítulo 24, After seeing that statement of Acts 1 and also Matthew 24, ¿Cristo se opuso a que sus discípulos conozcan acerca del tiempo de su venida? was Christ in a position to his disciples of them knowing regarding the time of his coming? De ninguna manera. It's not like that. It's not in opposition. Cristo nunca impidió que sus discípulos sepan o indaguen sobre las señales y el tiempo de su venida. Christ never denied the necessity to know the signs and the reasons for his coming. Más bien notamos cómo es que Jesús los conduce para que indaguen esto. But however, what we can see rather is Jesus leading his disciples for them to ask the right questions. Que sus discípulos se interesen acerca de esos eventos futuros. That is, that his disciples can take interest of those future events. Que Jesús narra desde Mateo capítulo 24, el versículo 4. To chapter 25. Jesús respondió a esta pregunta de los discípulos. Jesus answered to this question of his disciples. Y ahora nos encontramos en un problema. And now here we find ourselves in a problem. Al hacer la comparación de estos textos, When making the comparison between these two texts, ¿cómo debiéramos
entender las declaraciones de Cristo? How then should we understand the statements of Jesus? La mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, página 368, dice lo siguiente. And the messenger of the Lord says in the book, The Great Controversy, in page 370, the following. No debe interpretarse una declaración del Señor en forma que venga a anular otra. One saying of the Savior must not be made to destroy another. Como cristianos no hemos entendido totalmente lo que tiene que ver acerca del tiempo o de los tiempos y las señales de la segunda venida de Cristo. And as Christians, we have not fully understood that which is related to the times of the second coming of the Lord, Inclusive acerca de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. including that the Lord himself wants us to know. Al hacer una comparación en los énfasis de estas dos preguntas, And in comparing the emphasis made in these two questions, notamos que en la pregunta que hacen los discípulos a Jesús en Hechos capítulo 1, we find that in that question that the disciples asked Jesus in Acts chapter 1, el énfasis está en el tiempo para restaurar el reino de Israel. we find the emphasis it is made in the time for the restoration of the kingdom of Israel. Y el énfasis de la pregunta de Mateo 24 And then in Matthew 24, the emphasis está en saber el tiempo de la segunda venida de Cristo. is in knowing the time of the second coming of Christ. Ahora, para tomar en cuenta, Now, we should take note of this. Cristo respondió la pregunta de Mateo 24 Christ did answer the question of Matthew 24 cuando los discípulos mostraron el interés por su segunda venida when the disciples showed interest in his second coming. y reprochó la pregunta hecha en Hechos capítulo 1 However, he did a reproach on that question in Acts chapter 1, referente al tiempo de restauración de Israel como reino. referring the restoration of Israel as a kingdom. Es algo que nosotros debiéramos meditar mucho. And this is something that we should meditate on. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 218, el párrafo 2, dice lo siguiente. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había revelado. Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones y de efectuar sus deberes actuales. Y sus pláticas eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para su uso inmediato y diario. Selected Messages, Volume 1. Satan is ever ready to fill the mind with theories and calculations that will divert men from the present truth and disqualify them for the giving of the third angel's message to the world. It has ever been thus. For our Savior often had to speak reprovingly to those who indulge in speculations and were ever inquiring into those things which the Lord had not revealed. Jesus had come to the earth to impart important truths to men, and he wished to impress their minds with the necessity of receiving and obeying his precepts and instructions, of doing their present duty, and his communications were of an order that imparted knowledge of their immediate and daily use. Deuteronomio 29:29 menciona que lo revelado es para nosotros. Deuteronomy 29 and verse 29 Y lo que- mentions that which is revealed is for us, Y lo que no es revelado le pertenece a Dios. and that which is not revealed, it belongs to God. Algo interesante con respecto a las citas que presenta Elena de White, And there is something interesting about these quotations presented by Ellen G. White con respecto al asunto de no fijar fechas, regarding not establishing dates. están en contexto y muy relacionadas And these quotations are in context and very related to
con las citas que hablan de no descuidar la obra que Dios ha encomendado a cada individuo. Quotations that are talking about each one of us taking care of the duty that is given. Su servidor se ha tomado el trabajo de poderlo comprobar. And this person that is speaking to you has taken the time to actually make this work. En el tiempo de Elena de White, In Ellen G. White time, hubo personas que en torno al pueblo adventista there were persons around the Adventist people se dedicaban a hacer cálculos aún después del 22 de octubre de 1844. who had the task of making calculations of different dates after October 22, 1844. Para hallar algunas fechas acerca de los eventos proféticos como la segunda venida de Jesús. In order to find the culmination of certain prophetic events, including the second coming of Christ. Ella indica que estos hombres empleaban mucho tiempo en esto. And Ellen G. White mentioned that these men, they dedicated a lot of time dwelling into this matter. Acerca de hallar de los eventos proféticos fechas proféticas no reveladas. In order to find for these prophecies dates which were not revealed. Y sin siquiera tomar en cuenta las señales proféticas dadas por Dios en su palabra. And in doing this, and yet not paying attention to the signs and the prophetic signs given by Jesus in his own word. Claramente la sierva del Señor a esto le llama especulación. And clearly the servant of the Lord calls this attitude speculation. La cita de Mensajes Selectos, el tomo 1 que hemos leído, And this quotation that we have read from Selected Messages, Volume 1, es el comentario de Elena de White acerca de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. it's the commentary that she makes on Acts chapter 1. Ahora vamos a prestar atención y vamos a notar la relación entre lo que Elena de White llama especulación And now let's go to take a look, let's go to study a little bit what Ellen G. White calls speculation. y la pregunta llena de ansiedad de los discípulos de Hechos capítulo 1. And that question filled with anxiety made by the disciples in Acts chapter 1. Vamos a ver el concepto primero de lo que es especulación. And first of all, we're going to look at the definition of what is speculation, what is to speculate. Especular es meditar o pensar con profundidad en términos puramente teóricos, sin ánimo de aplicación práctica. To speculate is to meditate or think deeply in purely theoretical terms without intention of practical application. También es hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza. It is also to make assumptions about something that is not known for sure. Ahora vamos, mis queridos hermanos, a ver la especulación de los discípulos en Hechos capítulo 1. And then now we're going to take a look to that speculation of the disciples in Acts chapter 1. Y vamos a usar el contexto bíblico y del espíritu de profecía. And we're going to use for this the biblical context and the context of the spirit of prophecy. La especulación de los discípulos es la siguiente. And the speculation of the disciples is this. Esperaban que en Cristo instaure su reino terrenal para ese tiempo. They expected Christ to establish his earthly kingdom for that time. Esto lo tomamos de Hechos de los Apóstoles, la página 24. And that is coming from Acts of the Apostle, page 24. Y también, al hacer esto Cristo, ellos recibirían beneficios personales y egoístas por la instauración del reino. And why they wanted to know this? So they would receive personal and selfish benefits from this. Esto lo tomamos de Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. And this is something that we take from Mark chapter 10, verses 35 to 45. Cuando la madre de Juan y de Santiago When the mother of John and James le pide a Jesús que a uno de sus hijos los ponga a su diestra y el otro a su siniestra. asked Jesus to place one of his sons, one at the left and another one at the right, Cuando él esté sentado en el trono. once Jesus is seated on the throne. Obviamente la especulación de los discípulos estaba basada en la enseñanza de los rabinos. And without any doubt, the speculation of the disciples
was based in the teachings of the rabbi. y no en las escrituras. And that speculation was not based on the scriptures. Aquí radica, mis queridos hermanos, la ansiedad que tenían los discípulos. And that's why, my dear brothers and sisters, then we can see why the anxiety of the disciples. En cuanto al tiempo cuando Cristo instaure su reino o restaure el reino de Israel. Regarding the time when Jesus will restore the kingdom or the kingdom of Israel. En ese tiempo, At that time. quizás alguno de ellos, estando en el contexto de la ascensión de Cristo, Maybe one of them, and we're talking in the context of Christ's ascension, estuvieron pensando, he invertido 3 años y medio caminando con Jesús. maybe one of them was thinking, well, I have invested 3 years walking with Jesus, Y Jesús ya está por irse. and Jesus is now ready to leave, Y no nos ha hablado nada acerca de esto. and he hasn't spoken anything about it. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Lord, when are you going to restore the kingdom? ¿Notamos la intención de los discípulos? Can we see the intention of the disciples? Eso es tremendo. And this is something amazing. ¿Esto produce verdaderamente ansiedad? Can this produce anxiety? Porque estamos buscando cosas terrenales y no celestiales. Because we're seeking earthly things. We're not seeking heavenly things. Eso, mis queridos hermanos, es especular. And this, my dear brothers and sisters, is speculation. Vamos a ver algunos ejemplos de especulación. Now, let's take a look at different examples of speculation. Y noten que hemos puesto, entre comillas, la palabra especulación. And notice that we have put a word speculation in quotation marks. Al avanzar nos vamos a dar cuenta del porqué. And as we go forward, you're going to realize why. Vamos a ver primero la especulación de Noé. Let's talk about Noah's speculation. Le llamamos especulación a este evento real e histórico, We call speculation to this real and historic event pues era así como la gente antediluviana lo tomaba. because that's how the antediluvian world thought about it. En Génesis capítulo 6, versículos hasta el capítulo 8, From Genesis 6 to chapter 8, nos narra este terrible evento. we see this terrible event. Para la gente de este tiempo, la predicación de Noé no tenía razón ni base científica. And for the people of that time, the preaching of Noah didn't have any scientific or any reason, any scientific basis or reason. Nunca había llovido. Never they have seen rain before. Así que la idea de un diluvio So the idea of a flood, era simplemente descabellada. it was simply something crazy. El único recurso que Noé presentaba And the only recourse or idea that Noah presented, era la palabra que Dios le había dado. it was the word that God had given him. 120 años Noé anunció el mensaje de Dios, And for 120 years, Noah was preaching the message of God, que no tenía nada que ver con paz y seguridad, which didn't have anything to do with peace and security, sino de segura destrucción. but it was a message of sure destruction. En Mateo capítulo 24, In Matthew 24, los versículos 37 al 39, dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Matthew 24, verses 37 to 39. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Desde que el ángel cerró la puerta del arca, Clearly, from the time that the angel of the Lord closed the door of the ark, estando Noé y su familia dentro, and Noah and his family inside of the ark, no existió, no hubo ninguna señal en el cielo acerca de un diluvio. there was any sign in the heavens
regarding a flood. En Génesis capítulo 7, versículo 10, In Genesis 7 and verse 10, nos manifiesta que durante 6 días desde que Noé entra el arca con su familia, we read that for 6 days, from the time that Noah entered into the ark with his family, ni una gota de agua cayó a tierra there was not a drop of water falling into the ground. y todos seguían en la condición normal, descuidada. And all remain in that careless condition. Seguían viviendo cómodamente y buscando satisfacción propia. They were still living with all the comfort and trying to seek self-satisfaction. Cosas que hoy día la sociedad está acostumbrada a hacer. Things that today's society is used to do. Esto se menciona en el versículo 38 de Mateo 24. And that is what we see exactly in verse 38 of Matthew 24. Además, el texto dice sobre la gente de ese tiempo, And also, the text mentioned about the people of that time, y no entendieron hasta. and it says, and they did not understand until. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta cuando se cumplió el tiempo de la profecía. Until the time of the prophecy was fulfilled. Pero para eso ya fue demasiado tarde. But at that time, it was very late. El diluvio se los llevó a todos. The flood came and all were destroyed. Este no entender que menciona el texto de Mateo que acabamos de leer, And this part of not understanding, right mentioned in Matthew 24, se relaciona al no creer en el aviso. that is related in not believing in the warning given, Al no tener claridad not having clarity, e inclusive al no conocer que el mensaje venía de Dios. and not knowing that message was coming from God. Por ende, no conocer ni a Dios ni sus tiempos. Thus, it is equal as not knowing God and not knowing the times of God. Puesto que Dios había anunciado a través de Noé 120 años. Because God was mentioning this, was warning this through Noah 120 years Acerca de la destrucción que se aproximaba. regarding the coming destruction. Conflicto de los siglos, la página 368, dice lo siguiente. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé, que no supieron cuándo vendría el diluvio. We are further taught that to disregard his warning and refuse or neglect to know when his advent is near will be as fatal for us as it was for those who lived in the days of Noah, not to know when the flood was coming. And that we read in the book Great Controversy, page 370. No podemos quedarnos quietos con respecto a esto. We cannot just sit around this matter. Esto es fatal. This is fatal. Lo dice la sierva del And Señor. that's something that a servant of the Lord mentions. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo de especulación. Now let's go to take another example, this time the second example of speculation. La especulación de la segunda venida de Cristo para 1844. The speculation of the second coming of Christ in 1844. Todos sabemos lo que ocurrió. We all know what happened. Hagamos una pregunta. And let's ask a question. ¿Quiénes tenían la verdad acerca de los hechos? Who had the truth regarding the events? ¿Los que habían creído en el mensaje de la segunda venida de Cristo para 1844 o sus opositores? Those who believed the coming of Jesus Christ by 1844 or their opponents? Por lógica y por historia, Logically speaking, and looking at history, podríamos decir que los opositores tuvieron la verdad. we could say that the opponents were truthful. Jesús no vino para el 22 de octubre de 1844. Because Jesus didn't come October 22, 1844. Como adventistas del séptimo día sabemos lo que ocurrió en esa fecha. And as Seventh-day Adventists, we know what happened that date. A saber, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en ese día. And that is, Jesus on that day,
he went from the holy place to the most holy place. por el estudio que ellos hicieron acerca del santuario y las fiestas de Jehová. And that is, they reached to the conclusion through the study of the sanctuary and the feast. Un dato adicional es saber, mis queridos hermanos, And here I would like to give you an additional fact, que el movimiento en ese tiempo era llamado and that is that a movement was called at that time. el movimiento del séptimo mes. It was called the movement of the seventh month. Existen muchos escritos de Jaime White And there are many writings of James White acerca del movimiento del séptimo mes. regarding the movement of the seventh month. ¿Y por qué séptimo mes? And why the seventh month? En el calendario religioso judío, In the religious Hebrew calendar, el séptimo mes es el mes de Tishri. the seventh month is the month of Tisri. En este mes se celebran 3 fiestas de And Jehová. during this month, there are celebrated 3 Jewish feasts. La primera de ellas la trompeta The first one, Feast of Trumpets. o las trompetas. La segunda, el día de expiación The second one, the Day of Atonement. y la fiesta de las cabañas. And then the last one, the Feast of Tabernacles. El 22 de octubre de 1844 era el día que caía Yom Kippur. And October 22, 1844, fell on the Day of Atonement, or Por- Yom Kippur. Por lo tanto, los que participaban de este movimiento So those who participated in this movement, llegaron luego a entender, they realized cuando se fijaron en lo que ocurre en el santuario, when they took a look at what happened in the sanctuary, que Cristo no iba a venir a la tierra, that Christ was not coming to earth, sino que iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. but that rather he was going to go from the holy place to the most holy place. Acerca de esto, Elena de White dice lo siguiente. And regarding this, Ellen G. White mentions the following. Conflicto de los siglos, página 371. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían, vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. God designed to prove his people. His hand covered a mistake in the reckoning of the prophetic periods. Adventists did not discover the error, nor was it discovered by the most learned of their opponents. The latter said, your reckoning of the prophetic periods is correct. Some great event is about to take place, but it is not what Mr. Miller predicts. It is the conversion of the world and not the second advent of Christ. The time of expectation passed, and Christ did not appear for the deliverance of his people. Those who with sincere faith and love had looked for their Savior experienced a bitter disappointment. La cita sigue diciendo, sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas. No habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que fueron probados y fieles, aunque chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habría visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Yet the purposes of God were being accomplished. He was testing the hearts of those who professed to be waiting for his appearing. There were among them many who had been actuated by no higher motive than fear.
Their profession of faith had not affected their hearts or their lives. When the expected event failed to take place, these persons declared that they were not disappointed. They had never believed that Christ would come. They were among the first to ridicule the sorrow of the true believers. But Jesus and all the heavenly host look with love and sympathy upon the tried and faithful, yet disappointed ones. Could a veil separating the visible world have been swept back, angels would have been seen drawing near to these steadfast souls and shielding them from the shaft of Satan. Sigue diciendo más. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. And she continues saying, many who profess to love the Savior declare that they had no opposition to the doctrine of the second advent. They merely objected to the definite time. But God's all-seeing eye read their hearts. They did not wish to hear of Christ coming to judge the world in righteousness. They had been unfaithful servants. Their works would not bear the inspection of the heart-searching God, and they feared to meet their Lord. Mateo capítulo 24, versículo 36. Matthew chapter 24 and verse 36. Elena de White menciona de que era este texto el que usaban los opositores. Ellen G. White mentions that this text was used by opponents Para ponerse en contra de los que esperaban la segunda venida para 1844. to place themselves against those who were expecting the second coming of Christ by 1844. El texto parece suficiente para rebatir cualquier intención que hubiera tenido los adventistas de ese tiempo. And the text in itself seems enough to dispute any position the Seventh-day Adventists would have at the time. Sin embargo, existe la siguiente declaración de la sierva del Señor. However, there is also the following declaration of the servant of the Lord. Conflicto de los siglos, página 368, referente a Mateo capítulo 24, versículo 36. And that declaration is taken from the book Great Controversy, page 370, and is regarding these texts of Matthew 24 and verse 36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica. Y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. A clear and harmonious explanation of this text was given by those who were looking for the Lord, and the wrong use made of it by their opponents was clearly shown. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. And we're talking about Matthew 24 when he mentions that, but the day and the hour of the coming of the Lord knoweth not man, nor the angels of heaven, but my Father only. Y los adventistas predicaban que Jesús vendría para el 22 de octubre de 1844. And then we find the Adventists preaching that Jesus was going to come October 22, 1844. Desde cerca de 2 años estaba preguntándome cuál era esta explicación clara que tenían los adventistas de ese tiempo. And for 2 years, I've been pondering, what was that explanation that the Adventists had at that time? Encontré en una publicación que hizo el doctor Walter White. And I found in a publication made by Dr. Walter White, Hay un video en el YouTube que lleva por título ¿Este es el tiempo? Es una pregunta. and there is a video of his own that you can find in the internet, you can find in YouTube, and it is called, Is This the Time? Donde presenta escritos del pastor Jaime White.
And in this video, Walter Fite presents writings of James White. En un folleto titulado El Segundo Advenimiento, escrito en 1865. From a pamphlet called The Second Advent that was written in 1865. Donde Jaime White explica Mateo capítulo 24, versículo 36. Where James White explains Matthew 24 and verse 36. Y aquí lo tenemos y vamos a darle lectura. And here we find it, we're going to read. Dice Jaime White, una antigua versión en inglés del pasaje, Mateo 24, 36, pero aquel día y hora nadie lo da a conocer, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice que esta versión o esta forma de traducción está en esa versión antigua. Y noten la diferencia entre el saber y el conocer que dice aquí. Esta es la lectura correcta, dice, según varios de los críticos más capaces de la época. La palabra conocer se usa aquí en el mismo sentido que Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Porque me propuse no saber, o sea, no dar a conocer nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Los hombres no darán a conocer el día y la hora. Los ángeles no lo darán a conocer, ni el Hijo, pero el Padre lo dará a conocer. So here we read from James White. It says an old English version of the passage talking about Matthew 24:36 reads, "But that day and hour no man maketh known, neither the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father." This is the correct reading, according to several of the ablest critics of the age. The word know is used in the same sense here that it is by Paul in 1 Corinthians 2 and verse 2. When he mentions, "For I determined not to know or make known anything among you, save Jesus Christ and him crucified. Men will not make known the day and hour. Angels will not make it known. Neither will the Son, but the Father will make it known." ¿Notamos lo que? Can we see here, can we take note of what James White is mentioning here? Había un error en la traducción There was an error in the translation. y él explica dónde está este error. And he explained where the error was in that translation. Sigue diciendo la cita. Campbell dice, o sea, citando a McKnight, argumenta que el término conocer, como lo encontramos en la Reina Valera 60, se usa aquí como causativo. En el sentido hebreo de la conjunción hifil, es decir, dar a conocer. Su respuesta, la respuesta de Cristo, es equivalente a decir, el Padre, y aquí viene la traducción correcta, el Padre hará saber cuándo le agrada, pero no ha autorizado al hombre, ni al ángel, ni al Hijo a darlo a conocer. Precisamente en este sentido Pablo usa el término conocer, como lo dice 1 Corintios 2:2. Vine a ustedes para darles el testimonio de Dios, porque no me propuse dar a conocer nada entre ustedes, sino a Cristo crucificado. Says Campbell, and we continue reading from the pamphlet of James White. And he's quoting Campbell. McKnight argues that the term know is here used as a causative in the Hebrew sense of the conjugation hivil, that is to make known. His, that is Christ's answer, is just equivalent to saying the Father will make it known when he pleases him. But he has not authorized man, angel, nor the Son to make it known. Just in this sense, Paul uses the term know in 1 Corinthians 2 and verse 2. I came to you making known the testimony of God, for I determined to make known nothing among you but a crucified Christ. En el documento, Jaime White sigue explicando y citando a más eruditos. En este caso, Albert Barnes. En sus notas sobre los evangelios dice, otros han dicho que el verbo traducido sabe,
¿sí? Como está en la Reina Valera 60, significa a veces dar a conocer o revelar. Y que el pasaje significa, ese día y hora nadie da a conocer, ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Es cierto que la palabra a veces tiene ese significado, como en 1 Corintios 2:2. And James White continued, this time he's quoting Albert Barnes, in his notes on the gospel, says, others have said that the verb rendered knoweth means sometime to make known or to reveal, and that a passage means that day and hour none maketh known, neither the angels nor the Son, but the Father. It is true the word has sometimes that meaning, as in 1 Corinthians 2, verse 2. Esta era la que tenían los adventistas, los pioneros, creyendo en el segundo advenimiento de Jesús para 1844. This was an explanation presented by the Adventists in trying to explain their belief in the coming of Jesus Christ in October 22, 1844. Y entender esto les daba fuerza para seguir creyendo en esto. And to understand this was what given them the strength in order to continue the work. Sin embargo, a pesar de esta clara explicación, However, in spite of this clear explanation, Elena White menciona la actitud acerca de los opositores. Ellen G. White mentioned the attitude of the opponents. Conflicto de los siglos, página 369, dice, empero el día y la hora nadie sabe. Seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Great Controversy, page 372. No man knoweth the day nor the hour, continue to be echoed by the bold scoffer and even by the professed minister of Christ. Los opositores al mensaje de la venida de Jesús para 1844 The opponents to the message of the second coming of Christ by 1844 habían cerrado sus corazones y su entendimiento had closed their hearts and minds to the understanding para que ni la más clara explicación de la verdad, como lo llama Elena de Guaya esto, so that even a more clearly explanation of the truth, just what Ellen G. White mentioned, pueda ingresar a sus vidas. could enter their lives. ¿Cómo estás recibiendo, mi querido hermano, el mensaje del pronto regreso de Jesús? Now, how are you receiving, my dear brother, the message of the coming of the Lord? ¿Te encuentras sobrio para notar las señales de los últimos tiempos? Do you find yourself in a sober state, noting the signs of the time? Si te muestras reacio a los mensajes del inminente regreso de nuestro Salvador, If you find yourself rejecting the messages of the imminent return of Christ, te das cuenta que puedes estar cerrando tu corazón a la palabra de Dios y a Dios mismo. can you realize that you may be closing your heart and your mind to the Word of God and the warning of the coming of the Lord? Isaías capítulo 56, 10 al 12 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Isaiah 56, 10 to 12. His watchmen are blind. They're all ignorant. They're all dumb dogs. They cannot bark. Sleeping, lying down, loving to slumber. Yes, they are greedy dogs, which never have enough. And they are shepherds who cannot understand. They all look to their own way, everyone for his own gain from his own territory. Come, one says, I will bring wine, and we will fill ourselves with intoxicating drink. Tomorrow will be as today, and much more abundant. El atalaya es el que anuncia cuando ve el peligro. The watchman is that one who is going to warn about the coming danger. Y el perro que ladra es aquel que advierte que algo está ocurriendo en su alrededor. And the dog that is barking is the one that gives alert of something happening in its surrounding. Quizás no esté ocurriendo nada grave, Maybe there is nothing grave that is going on around us, pero el perro ladra. but the dog is barking.
Algo está pasando. Something is happening. En Joya de los Testimonios, el tomo 2, dice lo siguiente: si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir: no nos apresuremos demasiado, puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. When the watchman, seeing the sword coming, gives the trumpet a certain sound, the people along the line will echo the warning, and all will have opportunity to make ready for the conflict. But too often the leader has stood hesitating, seeming to say, let us not be in too great haste. There may be a mistake. We must be careful not to raise a false alarm. The very hesitancy and uncertainty on his part is crying peace and safety. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, de que con nuestra actitud frente a los mensajes del inminente regreso de Cristo estemos anunciando paz y seguridad. Let us be careful, my brothers and sisters, that through our attitude to the messages of the imminent return of Christ, we are not preaching peace and safety. Paz y seguridad no es el mensaje de Dios para este tiempo. Peace and safety is not the message of God for this time. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos prepare para verdaderamente amar su segunda venida. Let the Holy Spirit prepare us so that we may truly love His second coming. Oremos. Let us pray. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, Our Heavenly Father, we give you thanks por permitirnos percibir en tu palabra for allowing us to perceive in your word el deseo que tú tienes, que estemos listos y preparados para poderte recibir. your desire so that we may be ready for your coming. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Be merciful unto each one of us. Y ayúdanos, Padre, para permanecer firmes como la brújula al polo. And help us, O Father, so that we may remain steadfast, Para que- just like the needle to the pole. Para que cuando según tu voluntad So, according to your will, ocurran estas cosas, when these things happen, nosotros estemos en ti then we will be found in you, y tú en nosotros. and you in us. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. And we ask you all these things in the name of Jesus. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. May God bless each one of you. Feliz sábado.